Si Andro ang gamay nga A. Gisulat ni Florifes B. Sese, gihulagway ni Zandro V. Ariston. Adunay basket nga gamay. Akong puno ng akong basket, siya miingon. Nakakita siya og bunga sa abukado. Ganahan ko anang abukado, ingon ni Andro. Usa, duha, tulo, upat, 5 kahinog nga abukado. Misaka siya sa atok para kuhaon ang mga abukado ug iyang gisulod sa iyahang basket. Nakakita usab siya og atis. Usa, duha, tulo ka mga hinog na atis. Adunay daghang amiga sa punuan sa atis. Unsaon niya pagkuha sa mga atis? Iyang gikuhit ang mga atis o gisulod sa basket. Gitawag siya ni ate aron muuli kay mangaon na sila. Alimango ang ilang sudan. Nakakita si Andro og asukal ug asin sa lamisa. Pagkahuman og kaon, nigawas si Andro. Nakakita siyag alibangbang. Usa, duha, tulo, upat ka mga alibangbang. Gusto niya isulod sa basket ang mga alibangbang, pero dili niya madakpan. Mga lain pang butang ang ngalan nagsugod sa letra nga A. Adlaw, abukado, alibangbang, atis, alindanaw, apan-apan, antipara.